warahmatullahi wabarakatuh. Excellency, to Gus Ilham Minallah as the leader of Islamic boarding school of Darul Mustafa. Honorable to Mr. Basari Alwi and Mr. Didin Ilham Felani as the headmaster of Darul Mustafa. Respectable all the teacher and dear audience. First of all, let's pray and thank God, the Almighty, who has given us mercies and blessings so now we can meet and gather in this place without any trouble and obstacle. Secondly, my peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought from stupidity to the cleverness from Jahiliyah era into Islamia era. Thirdly, I say many thanks to the Master of Ceremony who has given me time to deliver my speech entitled, The Importance of Education. Kepada yang terhormat beliau Gus Ilham Minallah sebagai Kepala Yayasan Pondok Pesantren Darul Mustafa, yang terhormat Bapak Basari Alwi dan Bapak Didin Ilham Felani selaku Kepala Sekolah Pondok Pesantren Darul Mustafa, yang saya hormati seluruh guru dan hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkahnya sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini tanpa hambatan atau rintangan apapun. Yang kedua, semoga salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu dan keislaman ini. Yang ketiga, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Pentingnya Pendidikan. Dear audience, education is one of the most valuable things in our life. It is not only about reading books, but getting good scores, but also about building our character, improving our mindset, and preparing us for future. Hadirin yang berbahagia, pendidikan adalah salah satu hal paling berharga dalam hidup kita. Pendidikan bukan hanya tentang membaca buku atau mendapatkan nilai bagus, tetapi juga tentang membentuk karakter, meningkatkan pola pikir, dan mempersiapkan kita untuk masa depan. Through education, we'll learn how to think critically, solve problems, and make good decisions. Education helps us understand the world around us and open our mind to new ideas and opportunities. Melalui pendidikan, kita belajar berpikir kritis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang baik. Pendidikan membantu kita memahami dunia di sekitar kita dan membuka wawasan terhadap ide serta peluang baru. In addition, education plays an important role in achieving our dreams. Every successful person starts with learning. If we want to become a doctor, teacher, engineer, or even a leader, education is the first step we must take. Melalui pendidikan, kita belajar pendidikan berperan penting dalam meraih cita-cita. Setiap orang sukses memulai dari belajar.
jika kita ingin menjadi dokter, guru, insinyur, atau pemimpin, pendidikan adalah langkah pertama yang harus kita tempuh. However, we must remember that education is not only responsibility of teachers. As students, we also have a big responsibility. We must be active in learning, ask questions, and never be afraid to make mistakes, because mistakes are part of the learning process. Namun, kita harus ingat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru. Sebagai siswa, kita juga memiliki tanggung jawab besar. Kita harus aktif belajar, berani bertanya, dan tidak takut membuat kesalahan. Karena kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Moreover, education teaches us good values as discipline, honesty, respect, and responsibility. These values are very important to build a better society. Selain itu, pendidikan juga mengajarkan nilai-nilai baik seperti disiplin, kejujuran, rasa hormat, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Dear my friends, in this modern era, education is becoming important than ever. Technology is growing fast, and we must be ready to follow. Therefore, we need to keep learning, improving ourselves. So let us use our time wisely, study hard, respect our teachers, and make our parents proud. Remember that our future depends on what we do today. Teman-temanku yang berbahagia, di era modern ini, pendidikan menjadi semakin penting. Teknologi berkembang dengan cepat, dan kita harus siap menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, kita harus terus belajar dan mengembangkan diri. Mari kita gunakan waktu dengan baik, belajarlah dengan rajin, hormati guru, dan buat orang tua kita bangga. Ingatlah bahwa masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. My beloved audience, that's all about my speech for today. Thank you very much for your nice attention. The last I say. Hadirin yang saya hormati, sekian pidato saya hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.